Naam, halo kwezima risendelea nizikuru be barapoti ya rabuzimu abashirafi wa Bweni Jamila abo wabitali leo risichira antame directement hale mwanadamu afindi hao hale mtu a instaleo ordinateur leo miongoni mwa ikuru ya loba ni loka ukajamba ya muhimu tushe na hali ya lazima nikamba mtu a repare system d'exploitation wasina ukajamba mtu a desinstale zode ikuru ya leo babo kila mtu kaji abone nchofa jitahidi talova ni nyesedera buzi mtu he abone na ntongo ya lazima nikamba mtu ifanye taka kila ntongo ziwezi vire hadis conditions za lazima ni si ndisa utaha nijen kilikera buzi kila mtu waka installe Oracle wa tiani kajua bana halimba Oracle msiona bana halibe hiro kwa jamba virtual box please clique directement bana isa ya jabu harshir créer machine virtuelle je valide harne machine virtuelle si ma bon naringi ukajamba nzuani ukajamba toka nacho nzuri voilà on va continuer directement suivant bon espace car sina besoin halumba suivant bon rechercher les API fonction par défaut valider une machine. Mais ça y va avoir choisi soit cliquer directement avant aller ou démarrer, j'ai ajouté cette fonctionnalité ou bien cliquer directement à la configuration à la fois j'ai cette fonctionnalité no kama zadunga minimum fonctionnalité za réseau au liya nati kakla mtato disamba imane natentini watu wengi watu disalo beyo kuru to jeri regio belo jeri fanye détail do asir jeri rumie accès par pont kakla mtu nesike ukajamba accès par pont babo si jeri me harne avancer jeri rengi ukajamba tout autorisé bien to joa jeri tsengele jeri cliquer harne stockage wana halini directement ba vide bene kati cliquer wana toujours nous on est directement système puis azonoka kwa jamba na installer mais aussi toujours indiquer directement nous choisissez fichier ya bantu wangina nina irenge directement be i système je rumiotiyanu ya juste ba ne kawa welo ka ukajamba u installer una Windows 7 au 10 au etc. usikilike hana wan asijobuli ya ubahanelo ka ukajamba desuza au loka ukajamba desilo automatiquement ondo choisissez harne disk za abo msona una lini usingie wanao utao ndondo wa hizo kwa bano ngadie system zao ndo kama utao na rongo ya tutsiani abantu alinjen kilikemba okay wabo deja waye ayambarke hunu si valide ma okay wabo relazini sina besoin ya ukajamba na cliquer hule modèle wa bili ba de modèle ne fa bandu mu créer yangina basa bani moyen c'est les différencier bongo zo zombili azo de test avant si cliquer directement suivant il commet rapidement
wakati on cliquer juste ma démarrer mais cliquer ma démarrer wabo automatiquement si jibwa ajan autorisé kwa jamba nina rende wabo inne ka cliquer directement ma démarrer lazima mtembo jo fanye parcours yani harina mwa van halini bulomba wa vidi usijojo cliquer vale na mwangalie fait van usikilike van bulo mwa dossier watu ubule system huno ndo wazungu wanao ndo kamba de witao no costa haden jo cliquer van be wasi harina condition professionnelle ici ajouter halle mana halle pièces conditions ça réunit et moi installer aspana ne mise à jour automatiquement wabo ini karsina na besoin ici là wa mor mabosi halle wabo resume automatiquement voilà ni karsina na besoin saisir complètement à la fois j'ai désinstaller de mjure mamba supprimer tous les fichiers abo ayo ndo izima ale lazima ni atu le réinstaller basa de si je clique juste ma démarrer voilà abo harina wakati je démarrer wao mtu mondo installer system harina ordinateur mtu na ile ukaja usitone ukajomba system hiyo ivutewa yode itonge handa lazima kemba mtu aijue mtu rumia logiciel tiano mba mtu jwa mui télécharger bon celui-ci je vais voir on a dit labda voilà ndio jisedi tiani yawan monsieur na tiani musi télécharger wakati mtake nayo mtu cliquer juste babo mtajunye na clé wakati zor to jer zale zi angro so modur to tia clé sukunye se zale mtu a installer wo wasina ukala mbamu apare mtu mamani hana ukala mane installer ya machine yangu jau sidala na to karifanya mana kila zan kano bani moni hali mtu a partager au disque yo ya disio lazima nikimba rejeri fanye bien bon ukaja umerger sommet na diviser disque ti supprimer les akawale ti installer yangina babo juste parti za mwando zile tistoa be juste mtejo parsa harna mahala lazima nikemba mtu akitie tair tia 100 ile jouer fanye division ya disque kwezi zadungara bien baborana tara wasili wabo inde langi ya mwandu inilo kaukaramba delo ile andani ya dungo nsini wabo le langi lo kaukaramba dejo rumisha automatiquement ya dunga hono de langi ya clavier tout ça bon wami yangu clavier j'ai l'habitude de mes claviers chez Shizungu ce dernier temps que njibia be yani wako kama system hiyo ne wako system ya Shizungu 100% be kila mtu lazima nikemba ne kai langia imjibia
toujours ayi ajouter wana leo. Voilà, choisissez des Chingereza. J'aime totalement l'Amérique, comme ça là, je ne peux pas m'empêcher, mais si choisissez, choisissez majari lazini Chingereza harne clavier. Ni sivadi de juste mba suivant. Kawasita différencie baina intongweni na mtemo installer machine physique. De la seule différence de ukado mba mtu asibute clé USB ou bien CD ilo ne système moni atie image directement afanye procedure ne hadisi ya ubute clé atie système iyo mengoni wezintongo loka ukashamba artujeri zifanye wao aboka kila mtu asidali na jiko concentre harnation a 100% atona manufaa yayo kama Mwenyezi Mungu awenzi ni kote maintenance na kakila ntongo zori zitushe pia zo hao babo haukata marshelezie mashini yatu ifanyeze hazi na zahir jue hale mtu aji abonyo wale mtu uji abonyo sheshi risi jarabuzi harna Google Home mfano hadisi jeri klike YouTube arna YouTube uno msijua ukajamba ntongo yintu kiyo delikati muno Cristiano Ronaldo wa hano wabo tuna nantongo watsoma ukawa njibi ya sogeresta benekawa wano watu wa Messi wano tujua na aboni wauna mulinde mwenye senale mtu wa aboni na réimaginer mba ou bien quelque chose de technologie comme ça là ça me fait voilà parfait nartumishe ukaramba ini chomjibia mfano malheureusement kaklando ya pasa na Barcelona tijabone kama tutare na zini bon zungu abantu takajabone mfano mori wabo tajabone shuntu na mgalefete nzuri njogyahanda mtu asidale itushubule vanhu ali nore mabashe be kusikilike vanhu ali mba abone ujo uklike na mwakuloshu nalo bavundu vanhu ali mwakuloshu ni role ya hendi wakati na tia tito ya nyumene hiti ya vale nawe silumba haule hili yangu yani babo hibuwe YouTube utowona bongojo vani directement ka clash na shabono utoshona kamwe hali matamu tona kamwe to hali mbawami toshwa zisezi ntongo zangu ilo kamba dezo mtunde na kotanzanga ndiye niziklike directement babo njende mebona mwana tushu wa bleu unu hali ni hakuna courage ukajamba ihazina endele feti iyo de iroli ndibwavu ya barna majini bo antilo kama kambenze Barcelona mwahono wana nini msijua mba Liverpool arugurule njumu bawotsa wotsi mtiliano wawo iloka ukajamba mshiko feti bien abo kama landar sijirege wana turaka babo hunu arhedzia directement système tizanza banali bo système familier yani izo de système iloka ukajamba juste côté programmation ce n'est pas bon bokando nyingi bazungu kazirumia système standard be wasilazima nkemba tuantumu rumie soit édition intégrale au professionnelle babo bon bolokamba yangu machine toshinde supporter 64 bits nekaba mtu yahe toshinde question supporter 64 bits asrenga directement yo muyo no bao kajamba 86 bao yode 32 bits du coup bao musikilike bao wakati wo j'aimerais suivant je remets suivant si j'aime accepter condition de licence ya Microsoft yo tongo muhimu bao mshatape suivant wakati wo wadata paravani msijemu cliquer ndo nsinwa sije ujuba mise à jour c'est comme si ou installer système yao système ina problème que si fonctionne hala lazima urenge clé ubute système ujawitia wakati wobo
usijofanye mise à jour system ile, maana kesi shinda tufanyisa mise à jour au ndo zimifishio moni wakati wote jo cliquer ya jeune bana, alors que wasir sijer installer basa bavor sijer personnaliser pia zintongolo ka ukajamba ndio sifanye usikilike kwa sinwa awasi jar hedze disk tiani hapa ejur hedze disk neka risi installer basa ordinateur toujours jar cliquer ban je tape mba nouveau formater ne carte har formater fanye zitongozo rediviser ka kila ndongolo ka ukajamba derita hauri fanye wana be ini nehifanya hunu nehifanya bani babo tujo para na jamsomedzani harne parti ukajamba mtu asdiviser disk du coup beneka imagine yao aussi installer basi aussi réinstaller pardon, donc lazima nikamba ufanye lazima nikamba ujo cliquer mode hali ndra cliquer ban uje ban halini ujo parse harna bani watia supprimer wana formater babo sélectionner disque ou formater babo par exemple toujours cliquer ukajamba nouveau anheze espace de disque etc et tout ça wakatuoni valider suivant uendelea yo yani babo toujours déjà directement on toujours je le dire disque à installer complètement système wakati a installer système wakati uonje diviser wa disque wakati nta bien babo je regarde je cliquer juste ma suivant katra cliquer ma suivant au ihazindi ça on fait au directement ka jarregia harna izisheni zibihuli baregia hunu jeleze juste système il continue za hunu de ukajamba ntujua harna hangu wan halini wamilo ka ukajamba connect ban halini muone presque pia izisheni ka ukajamba de mahala na abonné mtona maza abonné mtona pia directement kakla wano tukaukaja manager bone presque 80% zo kuru les lomoni wabo ya ndana rabo tukiwa ndongo kaja mbai 50% kuru 50% yoto ya pasa na boni bo ku les sheni nyingi na jabone wabo zo kuru les wabo na juste information madame sio na makasindi shashi wabo wakatosh jo cliquer juste wabo wao ikaini ukajamba kakla mtu wao ashile adi abone ile jouer zitongoze le fait tuna tiene jem asidale jem vraiment à possible marhaba
mashuma ilitamani nawe maudhumu tulia uelewe tena unikie leo ilemewa wasike mashuma ilitamani nawe maudhumu Habia na tunasanguni makawasiba wekona la kadri ndio na hana mtu bullshit simesikiza ana mtaala wa kweli sia mimba wafuraha ndio wafuraha na ndio kwa sababu ya hizi ashumu ndio kwa sababu na hizi tutawazi kushirikia Komoni suoni haya ushirisikia kwa mwanzo kwa ndio manazo espèce partie ya culture ya leo wakitipa subira yangu iko zakati babwengo wakati na tarawasulu wao nika ishukateji par harna fait d'installation avant d'installer le système harna ordinateur lazima nikema vanisho direct maro mtu afodo ikle parce que ne ka uregle ukajamba ikle zupe white ya vale imagine mo direct maro lazima nikema somera buzi zuzo harna ikle wendi asome système pito gérer que gère de service installation nyangu mando yo lazima nikema kaklamu ayende wewe be ça dépend na hali mtu aregle machine ambale ile ngao isomao yani mojipata le système de redémarrage ou fonctionnalité lazima nikema zisome à la priorité wao hiyo kila mtu na yo konsi anayo aisho kwa namba nikema machine tire démarrer amba uregle ukayo mba rastrenga clé ya hala wao ende washtani au kwa kataja par harne fan lazima nikema fobo ikile nika kwa iregle halo wao kaisi na problem tire démarrer vale atosoma directement les choix le système ko ya osoma harne ikile amalite directement installation wao kaptoka na problem chokoros madame Sona allait directement les quand tafanya décompression des fichiers Windows yani data fanya bana iparte di kwa udele akwefanya bana
endata directement aifanya tamalija babona mwili we directement ukajomba presque travailler comme babo sabna abo yo s'installer à une fraction de seconde mon va sauter directement il y a une installation de fonctionnalités rapidement et installation de mise à jour babo directement lazima asifanya presque tu es comme on a déjà eu bakisha defe ajare démarrer système babo presque azia mambo ya tuloka kwa bara kufanya rescue leo isenda na ukaja kifu voilà. So asere demare au nure demare lazima nikiwa mtaje detect nzuri hano staarabu wa professionalism lazima nikiwa mtafollow clear. Makomandi ya lazima nikemba katikati surongo kwa namba tutoshe shughuli zifanye wao bechozi execute automatically becho zingi ya baadhi za wanu wao kwa kila mtu asijue haswa tani des komandi kwa namba zote za kureparer system na system ya ordinateur yofanya misaju na misaju waye pour remplacer ces fichiers les des fichiers existants zile anaza remplacer na fichiers zingine. C'est exemple ya telefone. Unaona telefone yangu kabla hiyo demande kwa kwamba mfanye misaju logiciel, mfanye misaju fulani, mfanye misaju fulani. Logiciel zile kama installer mamkana espace. Mais au fur et à mesure au demande misaju walioenda na wale kabla tombe so hiyo mambo kwa kwamba espace. Managing on a téléchargé mes ajouts ouais qu'à supprimer plus précisément donc à supprimer les possibilités donc on va réussir le bal le voyons ringuer mes ajouts ici ajouter les fonctionnalités à ringuer ces fichiers si obsolète les fichiers donc on va casser ça sur mais on va tout le bal anda sensi bahal donc wana je dois regarder mais que machine ya hofan ou ça oui regeze ina problème basa va na ukaja bare lazima hatumura na 14 heures ina problem 14 heures alors que wakati 13 heures machine yao ya kwenda normal utojua uje wi restore iregee
de 13h iloka ukajamba imashinika normal à 8 midi iloka imashinika normal. Du coup on va dégager système message ça c'est là j'ai pas déjà ce problème ndangali vanhu valero kamba nakagarde zifichier zile atsilenge ajoute directement harina système. Du coup waka claim on fait un mise à jour babo ouais asene stocker ou na stocker espace zo lokanyenge matu manyengi jochongesha ukajamba machine toujours wakati diski senana uwa etc businjiri lenteur para ukana mbono ma machine usirumia ujono ukana modifier disk une partie système une partie données une partie ya système yelale imisingenze isipungu hatu wala wasina ujo ukana mabale isipungu mamaneti mana wewe mise à jour ya hizo logicieli wewe mise à jour ya système ouais ces fichiers temporaires ouais etc. Du coup en tout cas on a ici tuto ya he supprimer ces fichiers temporaires et tout ça a rendre ordinateur plus efficace par rapport à toujours andangali tuto yo alafu harina ifazi ni loka ukashamba de jouer ngawani imistahani mambo ukashamba ya muhimu mtu ajouer que machine na problème halijeje de atoko jeze problème mais aussi jala halijeje de orchoshindo aussi corriger les systèmes les disques parce que disque toujours que na disque par exemple disque de non a problème wa système moni bene disque na joni na problème. Du coup lazima ngamba jouer moins ou jouer certaines commandes za ukajamba wa silence asono corriger is erroriser har le disque. Imaginez clé USB wa itia na ordinateur wakati wayo hambia ukajamba wa analyser et ou réparer les fichiers iloka ukajamba za endommage. Mais presque exactement donc il est des systèmes et Windows de en corriger les erreurs parce que harna clé ou harna disque wa format spécifique za écriture loka kwa jambazo zingishia manekazi bungua kutoka problem lazima kama format ziregezewa babo yo lazima nkemba harne point babo ritoucher hangu kena muhimu watu waijue bawo de côté maintenance soit wiki maintenance patra watu wasuluhisha harna move wa maintenance na kila mtu kaangalia institution za lumeni na ndazangalie mtu kaja abone na jabone activer na cloche de notification jouer atiene zije mleka para nafasi za uzitia kwesi na para nafasi to jibiwa wolo kamba ajabone kwesi nama 19 abonnés shinda na joa beka kila mtu abone mwabo. Je suis énormément fier timono mushitino mwabo tsono wantu walo mwabo loka ukashambao toujours nicho remercier wasnoshashi babo nachogenza wakomori mbenze usoma haswa tani na ni mbenze ngomorde zo halo tokeza basana usoma ni elimu iloka ukashamba hiyo ya bure kaisina tanto ngoitsoko yonsi ukashamba bale kamtosho mairenga halelo ukashamba letsao non angun moyomba na koregia unje mwanyese ni ka par exemple ubelewa message automatiquement wa mtu loka ukashamba ati ya numeni harino wa hanu na abone normalement iton afishia ikuloshile iloka ukashamba dia kahya bale directement ni cliquer avant de passer directement ukashamba bale tuangalia directement itito ya numeni loka ukashamba dia toi il y a environ 30 minutes. Du coup les halo ya lazima kema akatwa activer cloche fonctionner hali lazima banda para ban hali sécurité de zina la entre le nom de l'utilisateur abo sécurité de zina la utilisateur watu au entre le nom de l'ordinateur au lazima ici ya Xiaomi unumu julu ka ukajamba wo
una histoire una na wahanulu ka ukajamba wa kensi mchoro ndo ukajamba mundu wahanulu plus parfait ya mwanadamu ya lazima nkemba anda wa visite aone uzuri wa hiya masiwa ya Komori. Shaweni side ukajamba muji simplement mode miji ya salia bo mujudo na muji historique wahika shaweni utuona ya masiwa ya Komori takdirwa ni yomane mwaje mazangu wa maure ni kama sinagali ya mtoswami harme kote wao manu utuone maure utuone ngazija utuone mwali utuona halil jual utuona halil jual yao utoka harna environnement franchement exceptionnel mtuloka ukajamba kaparo tukufu a visiter Shaweni unatumwa viteni mwe visiter mwone raha babi mwone nezi duelo ka ukajamba mweka franchement mtoka dans le top Shaweni vili ye harna région ya Makele façon moi mota harre commune ya Shaweni mata directement abo c'est totalement facile yo banki ya dami jimitano de Shaweni move Shaweni ville voilà. Merci. Favor se clique va suivant atujarambie directement kwa mari tie mot de passe ne ka ustahi machine ya witie mot de passe babo sitie mot de passe madani ne ke machine kusina besoin ya utia mot de passe wa chama zangu babo sere ma suivant où je vais dire mot de passe babo hunu astahane clé les produits askar sene clé produit risque avance au bed babo harna wan halin de kawasi rina clé etc et tout ça a tout choisi au cas de faire mise à jour recommander ou bien etc des pièces donc besoin de askar sene jour c'est bloqué complètement mise à jour les accès à jour dérangé avec processus pour le combattre la connexion va pour à jour utile avec voilà. Et puis si je choisissais pour aller au Canada ou à Mita Sénégal on joue le cas au Canada comme 6 jours à Sénégal manabwana tamwe kuandisa au Canada Canada je ne sais pas où soit bien au Canada ta Sénégal wasihalini takshindi batambo harino faya tu tijena mana mtemo someza elimu watu elo Canada labda weka Marekani, Canada, Faransa au labda kutoka harna elimu ya Afrika na jamu Sénégal en fait partie, Comore et tout ça on a elimu donc kwa c'est toujours des fiers baruka lazima nikimba jiminize lazima nikimba kwa moja ndio halo kwa miongoni mwa president wa Komoro na kila president wa yao shemeleza kukarama na msomi kusoma yote tungo kwa maneno yoka kila watu wao shemeleza na asili lazima tukimarke solidarity wawenza ndo msomo avant tout mtu kalungu hafili au kajamba au ni mtu afanya ndongo au mtu alo harne post le vale mtu ataembio mtu amjuje ukajamba la spanya njema au la spanya mboko etc manetini umu wakati wa lazima tukemeto uwe defanya babo neka watu luka ukajamba duwaru maweleo warambia ukajamba jikaze some na remembio kile objectif na kusi kusoma wakati ule imaliza toujours na kensa na tabu bana mu barana même classe bon certes expérience dia mushia rwanye sije ukajamba zora soma za tokeza fanya hadimu wodo mprionsi umuntu wasiside mtu kaka klawa anuteti ya hoi haya hoi ça ne vaut rien du tout yos de studio mondial si wa n'importe quel pays au monde ukakanya bado msomo msipare mtu amadani wa Komori hasa kama watu mnangania msipare mtu amadani maana shini kakais liberté yate 50 alo wakasi wanatamwa so tabasua nto wenzaki ishini banka develop esidi watu da
kwa msongo kwa jamba bale utahari na parti fulani basi mkonseni vivement ambao kusoma yuto muhimu bara hataona yuto muhimu rahani hadisi mojayo bon risregia harina isujiatu badala installer ba risijua ukajamba installation ifanyishia be ekran ya gatiti remote hajir grandise ekran fani pièce kwa hali lazima kama jero wasuli harina wakamwa benze périphérique sikili ko jule j'ai choqué harnon sigban halimba insérer image du CD, j'ai validé. C'est comme si oui, installer machine, lazima que moi installer ce pilote. C'est comme si on a même des machines virtuelles, j'ai inséré CD wakati wo j'ai installé ce pilote zayo hali lazima. Babu wakati cliquer vale j'ai refanya soit toujours ma Windows na IE atohedzia poste de travail, toujours on est directement dans la ligne où je cliquer automatiquement on toujours cliquer ou on va le poste de travail même tout le Windows les try combiner ces deux choses ou et dire où j'ai cliqué automatiquement arma lecteur CD VirtualBox à touchari l'accès directement installation je le permettais au cas où machine à tout j'ai que les tailles normales mode machine physique wakati zitongozo kwa kupata mbadala jiro kasi ndata wakati resta j'ai discuté du sujet ya pasana na iscommande zabaki na si awelo ka ukajamba décider bon son amour labda taitito na jaumia nyingi swafi parce que son amour na 40 quelques minutes labda de préférence j'ai fait ce commande za sali azo sikuzangina j'ai complété tuto merci installer juste des mises à jour zone wao zamna nao inshallah irtosfanya meso kama siwawezi na wao msije mone juste des travaux wao j'ai risira muzivani ata imeso heweza hechalla waweza atamsikia madina dini ya nzuri ni rangu tumesi wao izunguzanga wote sifanya kama Mwenyezi Mungu abenze imeso yule tutor twetu wa imeso na mtafadhali mje abone kumsomo wa gratuit data kwa halini directement mtu fanya nini usikilike kwa sababu toujours faire confiance au logiciel yani usijue koshe bani ojo valider ok maana we valider wae bamwendo ngacho fanya tinka kula weja logiciel lazima kama installer toujours donc yangina au toujours ndongo ukajomba pilote yangina lazima kama installer lazima kama afficher halo bosi remember installer babo wae ka chorti sa tena ndo uzangina amwe ke electron yangina na toke yangina yangina tena au da cha demande ya atu afficher babo wacho continue emaliti himalita wao mtoje mwana ukajomba imashini itokanise itayayo ikendikwa kwa lazima wao kushirizie kuru namna chomtafadhali mkalie istito za viruma mshimo kasha mbeni suite na ika suite wao zikungolo kwa kamedezo somobani hali za kolosal matière directement chargé balai directement maliza wento ya mwando la zankaje rifani redémarrer atramba kwa yamba redémarrer maintenant c'est bon bah OK
Aho naturonga ukalomba sikomande tutoswanya umeso kwa komande njema wa lazima nikema kila mtu azirunge yazi turonga ukalomba presque yazi ya installation ikomo wao kila mtu na installer a jouer a dunge isuti ya he ku ijao imeso inshallah bawo tujero na mwa komande juste mzima usime ordinateur wasina wadogo clique à gauche à droite etc et tout ça toujours fanya wao na nene ka zote kufikisha base sona mashine tsomba ibuha harness controls lazima ni lazima kama sitafaruku baina mashine fiziki nayo exactement ndio jarba kiao na komanda nokajamba isikomandi CMD zini hizo komandi lazima ni kama mkazi wakati mwingi hizo mishahara na tono je swafi to executive ndage administrateur harna mtu alone Windows 8 atojua atapea ne recherche bale directement yani rege sure kaza huko kwani wale kuyamba recherche atape ma CM2 wakatoria fanye click droit harne CM2 ya jahia wale wakatu aja valide automatiquement click droit atape même chose atowasili harna etapu ni wasili kwa madeno de watu kwa hiyo usifanya command wangu halina hautaha jeni mtiseli kana matokeo ya jini hapo tunaambia matongo ya jini tu nita kulelo na mtu wamna ndio ba mtu wao tu kama ndio ndio tu sugerione de meso wenza mchana wanaweza hapo tumeanza kila mtu anamwambio abone anesheni angalie hizi tongo alizirejesha kwezi abo wajima zangu muno ntonga hajiri mati kama nona batsereke suri wa hano tsingitsane wa hano tsifanya tongo etsokomisi ikomandile hiro kaja mbashantao utowe espace uti s yo mtu etenye i ordinateur automatiquement wasina ukalomba utushe a gauche à droite au ufanya zile shutdown s hash u t d o w n espace /s yo kwa uzima i ordinateur sugero mone mesomba toujours rezime ordinateur nisingalia tinia ukajomba ni histoire be tina haja ngalima seri wenda tapasa par exemple minuit lazima nke balali ben toujours yen parembe seri na la data que sinon vous muzi jeudi par ce matin 3h du matin alors que tina haja ngima sugine de wan hautahane éviter tout cela toujours programmer ordinateur yangu by parallèle fulani vizime automatiquement so halo piazo de meso kama zimu wa katika klamu kajambone na tumwambia